کرتا تھا، لیکن امیر آدمی کو ہر ایک چیز ملی، اور اوپر جا کے یہ سننے کو بھی ملا امیر آدمی کو کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ چنگا سی سارا تینوں مل گیا۔ اسی لیے ساری اچھی چیزیں بھی خدا سے نہ مانگو، اے نہ اتنے جا کے خدا کو یہی سننا پہ کہ ساری چنگیاں چیزیں تو کتنے لے لیا نے؟ دنیا چ لے لیا نے، اور اتنے تیرے واسطے اچھا کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے لیے ناظر کے لیے نیچے کچھ نہیں تھا، لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو کلام میں لکھا ہے باپ ابراہم کی گود میں تھا، اس کے لیے سب کچھ موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، اور امیر آدمی اس کے محتاج تھا کہ وہ آئے اور اس میں اپنی انگلی کا انگوٹھا انگلی کا یہ جو کہتے ہیں انگلی ہے سرا ڈبو کر اس کو کیا کرے، اس کی زبان کو کیا کرے، تر کرے۔ ہاللیلویا۔ میں نے سوچا ایک ڈراپ سے کیا ہوگا، ایک جلتے ہوئے شخص کے لیے ایک ڈراپ پانی کا کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو جاتے جاتے سوکھ جائے گا جتنی آگ ہے وہاں پر۔ ساڑھے کو اتنے چولہے بھی برداشت نہیں ہوں آج کل تو ویسے لاگے لگے بہنے ہے نا، گرمیاں چنی، لیکن ایک ڈراپ کیا کرتا ہے؟ بڑا اس بات کو میں سوچا، اور جب خدا کے روح نے مجھے سکھایا کہ وہ جہاں پر لازر تھا وہاں کا ایک ڈراپ پانی پوری جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ایویں نہیں سی کہن دے امیر آدمی بڑا تیز سی، ایتھے بھی تیز سی نا، ایتھے بھی شاریاں ماردا ہی بڑیاں، دن رات لگا سی دنیا دے وچ یسوع کو جاننا ضروری ہے، لیکن اتنی اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جہاں پر لازر ہے وہاں پر ایک ڈراپ پانی، ایک تبکا پانی کا جو ہے وہ میری اس آگ کو بجھا سکتا ہے جس جگہ پر لازر ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کہہ رہی ہے کنواں یعقوب نے دیا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں یہاں سے پیتے رہے، خداوند تو کون سے پانی کی بات کر رہا ہے؟ تیرے کو تو برتن بھی کوئی نہیں بھرن واسطے، تو کہہ رہا میں تینوں پانی پلاواں گا، تو کہہ رہا میں تینوں زندگی کا پانی پلاواں، کچھ نظر نہیں آ رہا نا۔ ہمیں بھی خداوند کے پیچھے چلتے چلتے کبھی کبھی کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کچھ نظر نہ آئے سمجھے کہ کچھ ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ان کا ثبوت جب آپ رکھ لیتے ہیں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ آگے پڑھیں 14ویں آیت۔ ہاں جی۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، کب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے وہ گا، اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے جو گا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ لیکن یہ پانی حاصل کون کرے گا؟ جو اس پانی کی پہچان رکھتا ہے، جو اس پانی کو حاصل کرتا ہے، جو اس پانی کو سمجھتا ہے، وہی اس کو لے سکتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے یہ والا پانی خداوند یسوع مسیح نے کہا جو ہے وہ ایک چشمہ بن جائے گا۔ یعنی جو کچھ آپ روحانی طور پر کر رہے ہیں، جیسے پچھلے میسج میں ہم نے سیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کلام ہی ناخوشگوار ہے، یہ تو ہمیں اپنا گوشت کھانے کے لیے کہتا ہے، یہ تو اپنا خون پینے کے لیے کہتا ہے۔ تو کیا وہ گوشت اور خون کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ تو اصل میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی بات ہو رہی تھی۔ اور جہاں پر بار بار بات یہاں پر جو ہے وہ پانی 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 ہم کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں اس پانی کی بات نہیں ہو رہی جس پانی کو ہم دیکھ کر پیتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے چیزیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ لیکن سامری عورت جو ہے وہ اصل میں اسی حساب سے دیکھ رہی ہے، جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پانی ایسا ہے، اس پانی میں یہ خوبی ہے، اس پانی میں یہ خوبی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنا آپ متعارف اس کو کرا رہا ہے کہ میں زندگی کا پانی ہوں۔ ہاللیلویا۔ میں جو پانی ہوں، اگر مجھے تم اپنی زندگی کے لیے لے لو گے، اصل میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے قبول کر لو، اصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے جان جا، اسی لیے تو اس نے کہا اگر تم مجھے جانتی۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح کو صرف جسمانی طور پر کرسمس تک، ایسٹر تک سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو پورے طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں یا ساری چیزیں آپ کو مل جائیں۔ نہیں، پترس کو کیا ساری چیزیں مل گئی؟ اس کو تو شاگردوں کو کسی کو آرو سے چیرا گیا، کسی کو الٹی سلیپ دیا گیا، ہاں کو تو ایک عبادت نہیں ہوتی، ان کو صرف ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ان کو آرو سے چیرا گیا، کسی شاگرد کو تیر مار کے، کسی کو دعا کرتے ہوئے گردن سے اڑا دیا گیا اس کا سر۔ ہمارے اوپر تو یہ ہے ہی نہیں،
ہم تو کسی نہ کسی جگہ پر آزاد ہیں, اپنی مرضی کے خود مالک ہیں, اپنی زندگی کے خود بادشاہ ہیں, اور یہ خداوند نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. جو پہلے وقت گزر چکا ہے وہ بڑا مشکل تھا, لیکن یہ وقت جو چل رہا ہے یہ مسیحیوں کے لیے, کرسچنٹی کے لیے یا دنیا کے لیے یہ آسان ہے, لیکن اس کے بعد آنے والا وقت برا ہے, وہ مصیبت زدہ ہے. یہ ہمارے بعد والا جو دور, یہ دور جب ختم ہوگا, کب ختم ہوگا؟ ایک دور تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر ختم ہوا, ایک دور تھا اس کے مصلوب ہونے پر ختم ہوا, اور ایک دور ہے اب اس کے آنے پر ختم ہوگا. دنیا ختم نہیں ہونی ابھی, نہ دنیا نہیں ابھی ختم. ابھی تو دور ختم ہوگا کہ جب کلیسیا یہاں سے چلی جائے گی, عبادت کرنے والے چلے جائیں گے, کروانے والے چلے جائیں گے, اور پیچھے جو لوگ اب عبادت کی اہمیت نہیں رکھتے, جو اب توبہ کے میسج کو, اب یسوع مسیح کو نہیں سمجھ رہے, وہ بعد میں سوچیں گے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک تھا, جو ہمیں کہا جاتا تھا وہ ٹھیک تھا. ہمیں دروازے نوک کر کے جا کے واٹس ایپ سے, یوٹیوب سے, فیس بک سے, یہ ساری جگہوں سے ہمیں ایک ہی میسج ملتا تھا, توبہ کر لو, مسیح کو جان لو, مسیح کے پاس آ جاؤ. لیکن اب وہ مسیح کو اس طرح سے قبول کرنے کا وقت نہیں ہوگا. اس وقت طریقہ کار چینج ہو جائے گا. جیسے آج کا طریقہ کار توبہ ہے, بپتسمہ ہے, روح القدس پانا ہے, آگے جا کر یہ نہیں ہوگا. جب یہ دور ختم ہوگا اس وقت سسٹم اور ہوگا, اس وقت بھی نجات پائیں گے لوگ, اس وقت بھی لوگ عبادت کریں گے, اس وقت بھی لوگ کلام سنائیں گے, لیکن مشکل سے, چھپ چھپا کے, گھروں میں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے, جیسے جیسے اس وقت کے طریقے کار ہیں. اس نے کہا پریشر چشمہ بن جائے گا, اور جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ورس پڑھ کر اس کو سارا کلام نہ سناؤں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری سٹوری آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. اس لیے آج خداوند یسوع مسیح اور سامری عورت کی گفتگو کو غور سے سنیے, اور دیکھیں کہیں اس میں آپ کو اپنی تصویر تو نظر نہیں آ رہی, اس میں کہیں ہماری کوئی ایسا پوائنٹ, کوئی ایسی چیز جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے, آج ہم اس کو سیکھ کر جائیں. پڑھتے بھائی 15ویں آیت. عورت نے اس سے کہا, اے خداوند, وہ پانی مجھ کو دے, پانی مجھ کو دے, تاکہ میں نہ پیاسی ہوں, نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. اس نے کہا تو مجھے پانی دے دے تاکہ سارے مسئلے ختم ہو جائے, کیونکہ اس کے لیے پانی بھرنا بڑا مشکل تھا. یہ صبح کے وقت نہیں آ سکتی تھی, شام کے وقت نہیں آ سکتی, کیونکہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا, یہ خود ٹھیک نہیں تھی, اس لیے معاشرے سے سائڈ پر ہو کر رہتی. اگر یہ معاشرے کے درمیان میں آتی, ان عورتوں کے درمیان میں آتی, تو اس کو باتیں سننی پڑتی, لیکن پانی تو پینا ہے, ضرورت تو تھی, اس لیے یہ دوپہر کا وقت چوز کرتی تھی جب کوئی نہیں ہوتا تھا, اور چوری چھپے پانی بھر کے چلی جاتی تھی. پڑھے آگے سر. یسوع نے اس سے کہا, جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. سب کہیں گے ہاللویا, ہاللویا, کہیں گے ہاللویا, ہاللویا, کہیں گے ہاللویا, ہاللویا. خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پر اس کو لے آیا ہے, وہ مان گئی ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے زندگی کا پانی دے, لیکن یاد رکھیں زندگی کا پانی آپ کی زندگی میں, یا خداوند یسوع مسیح اس وقت تک آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کو نہیں دیتے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اوکے, میں تمہیں پانی دینے کے لیے تیار ہوں, اگر تو اس ہمیشہ کی زندگی کو لینے کے لیے تیار ہے, میں تمہیں وہ پانی ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں. چل ایک کام کر, اپنے شوہر کو بلا لے. پڑھ دے جائیں بھائی. عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. میں کیا ہوں؟ بے شوہر. اس نے کہا میرا شوہر نہیں ہے. آگے یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں, کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے. 5 شوہر پہلے کر چکی ہے, اور ابھی کہتی ہے میرا شوہر 5 شادیاں نے کی تھا. اس لیے یہ عورتوں کے صبح اور شام کو جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے نہیں آتے, کیونکہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا. اب خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں زندگی کا پانی دے رہا ہوں. یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی یہی خوبی ہے کہ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو, کوئی کتنا بھی اس گناہ کی دلدل میں پھنسا کیوں نہ ہو, اس کی آفر ہمیشہ رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تمہیں تیار ہوں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس طرح کی عورت ہے یا اس طرح کا اس کا کریکٹر ہے. اس نے کہا تو جیسی بھی ہے, لیکن اس نے کیوں کہا کہ اپنے شوہر کو لے کر, اس لیے اس نے یہ کہا تاکہ وہ یہ اقرار کرتی اپنے منہ سے کہ میں اس طرح کی ہوں. لیکن اس نے اقرار نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے چھپایا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے چھپایا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا جس کے سامنے بیٹھی
बैठी है, क्या उससे छुप सकती है? उसने कहा तूने खूब कहा है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲ, ਛੁਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नो, शौहर का तो एक बहाना था या कहना था। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता था कि मैं अगर इसको जिंदगी का पानी दूं तो ये अपने गुनाहों का इकरार करे, अपने आप को पेश करे कि खुदावंद मैं ये जिंदगी का पानी कैसे ले सकती हूँ, मैं तो बड़ी गुनहगार हूँ, मैं तो ये किया, मैंने वो किया है। लेकिन उसने इकरार नहीं किया, उसने कहा मैं हूँ ही, शौहर ही नहीं है मेरा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब कहा, बहुत अच्छे, तेरे 5 शौहर तो पहले कर सकी है, और ये भी अभी काम नहीं, आगे भी लिखा है, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, 5 शौहर तू कर चुकी है, और जिसके पास तू अब और है जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर वो नहीं है। तेरा शौहर नहीं है। छठे के पास तू मौजूद है और वो तेरा शौहर है। लेकिन यीशु कहाँ बैठा है? कहीं कुएं पर। कहाँ बैठा है? कुएं पर। कहाँ बैठा है? कुएं पर। यीशु मसीह है कौन? कहें यहूदी। यीशु मसीह कौन है? औरत कौन है? अब खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी के बारे में कैसे जानता है? हालेलुया, हालेलुया। ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहक और यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके और मेरे और हम सबके दिलों से वाकिफ है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम उससे दूर रहे। वो ये नहीं चाहता कि हम गुनहगार हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, हम बदी में हैं, हम दुख में हैं तो हम उससे दूर रहे। वो चाहता है हम जैसे भी हैं उसके पास आ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है जैसे भी है हमेशा की जिंदगी इसको मिलेगी, लेकिन उसके पीछे इकरार जरूरी है। हालेलुया। उसने कहा कि तेरे 5 शौहर तो पहले कर चुकी है, जिसके पास तो अब मौजूद है वो भी तेरा नहीं है। आगे, ये तूने सच कहा। ये तूने सही कहा है। आगे, औरत ने उससे कहा, हाँ जी। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है मुझे मालूम होता है तू नबी है। तू नबी है। मैनू हुण लगन दिया है कि इसका मतलब ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ने सही कहा है। इसका मतलब उसका इकरार था कि वाकई जो तुमने मुझे कहा है वैसा ही है। अब वो आगे बात शुरू कर दी उसने औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने, फिर बाप दादा से चल गई, पहला कुएं की गल करन दी सी, गुनाह वाल नहीं आ रही, इकरार वाल नहीं आ रही, फिर बाप दादा वल चल। हमारे बाप दादा ने क्या किया? इस पहाड़ पर प्रस्तुत की, और तुम कहते हो वो जगह जहां प्रस्तुत करनी चाहिए यरूशलेम में है। गल किधर दी हो रही है? लै किधर हो गई? लै किधर गई इबादत वाल? साडा तो बहुत वास्ता है, लोकां गल इधर दी करिए ना, गल इधर ले जानी, दिल साफ नहीं है। किधर दी गल किधर लै के करो? इबादत की तरफ चलना शुरू हो गई कि तुम्हारे लोग कहते हैं पहाड़ पर इबादत करो, या उस वक्त तो कहते थे कि पहाड़ पर जाके इबादत करो। इस तरह की चीजें पुराने अहदनामे के अंदर थी। कलाम कहता है हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की, और तुम कहते हो वो जगह जहां प्रस्तुत करनी चाहिए यरूशलेम में है। कहते ओदे कहने का मतलब कि कोई कहता पहाड़ ते इबादत करो ते कोई कहता यरूशलेम से। साडे लोग भी इन्हां च फसे हैं। पादी साहब केड़ा चर्च सही, तुसी आ आंदे हो, ओ हां आंदे, छोड़ो मुझे और दूसरे किसी को भी। ये क्या कहता है? ये जानना जरूर। हालेलुया। हालेलुया। मुझे भी छोड़े और दूसरे को भी छोड़े, तो ये कहता है वो करे, सीधी सी बात है। लेकिन मामला ये है कि हम इससे दूर हैं। इससे दूर है तो यीशु से दूर है, इससे दूर है तो खुदा से दूर है, इससे दूर है तो अपनी जिंदगी को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? सही। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ चर्च, सारे चर्च खादम, सारे खादम हैं, सभी खुदा का कलाम सुनाते हैं। आपको खुद सिलेक्ट करना है, आपको खुद देखना है। ये बात जो इसके साथ खड़ा है उसके साथ आप खड़े हो जाए, खत्म हो गई बात, कोई भी हो। हालेलुया। इसकी बात नहीं है, जो खुदा के साथ खड़ा है, कलाम के साथ खड़ा है, आप उसके साथ खड़े हो, खत्म हो गई। मिशनों ने क्या करना है? आपको डॉक्यूमेंट्स बना के देने, वो तो कोई भी बना देगा। जनाजा कर देगा, बर्थ वो बना देगा, बर्थ सर्टिफिकेट बना देगा, कोई धर्मकार की पर्ची दे देगा, बस है ये सारा कुछ। और की है यही मिशन का काम, इतना सही है बस, ऊपर कोई मिशन नहीं। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऊपर ये वाली मिशन है, ऊपर वो मिशन जितान दी। साडे बाप दादा दा खून ओदे चों पानी पींदे रहे, हुण अगली गल शुरू कर दी, ओ जी साडे ओ ते हमने पहाड़ ते इबादत करो, तुसी आंदे यरूशलेम च इबादत करो। अब खुदा यीशु मसीह ने इसका भी जवाब दे दिया, पढ़े।
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन मेरी कर बात का यकीन कर कि वो वक्त आता वो है वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, बाप की प्रस्तिश करोगे, और ना यरूशलेम और ना में यरूशलेम में, तो वहां जगह थे नहीं। आगे, तुम जिसे नहीं जानते तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते उसकी हो। प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हम हैं जिसे जानते सकते हैं हम जिसे जानते हैं, हम जिसे जानते हैं हम जिसे जानते हैं, जानकर इबादत करें, न जाने में इबादत न करें। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आज तक आपको यीशु की पहचान नहीं आई, आपको खुदा की पहचान नहीं आई, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो क्या फायदा वहां जाने का। एक बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕਰਾते हैं ना। कोई ऐसा स्कूल है जो डायरेक्ट ही ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दिन बच्चा कर लो, इक्को साल जो मैट्रिक करवा दें। सब स्कूल मैट्रिक करवाते हैं, लेकिन हर स्कूल कहता है हम ठीक है, हर स्कूल कहता है साढ़े स्कूल से दाखिला लो, हर स्कूल कहता है हमारा स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, करवानी सबने क्या है, मैट्रिक ही है। हालेलुया। इसी तरह हर एक चर्च है, हर एक चर्च ने आपको मैसेज ही देना है, आपको कलाम ही सुनाना है, आपसे हदिये लेने हैं और आपने उनको देने। यही सिस्टम है, पूरा सिस्टम वही है जो आप इस चर्च में देखते हैं। लेकिन इससे कहीं बढ़कर एक चीज आपको नोट करनी है, उन सारी चीजों से हटकर अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही तो वो चर्च आपके लिए फायदेमंद नहीं है। वो कोई भी होगा, वो ये भी है तो आप इसको भी लीव करें, अगला ढूंढे। वो नहीं है तो अगला ढूंढे, वो नहीं है तो अगला ढूंढे। वहां रुक जाइएगा जहां पर आपको बरकत मिले, वहां रुक जाइएगा जहां पर आपको यीशु मसीह के बारे में तालीम मिले, वहां पर रुक जाइए जहां पर आपको खुदा की पहचान हो, वहां पर रुक जाइएगा जहां पर आपके लिए बोझ हो, जहां से आपको बरकत मिले। वहां पर चीजों को मत देखिएगा, वहां के ब्लॉकों को, कुर्सियों को, इन चीजों मत देखिएगा। बिल्डिंग को देखकर किसी को सिलेक्ट मत कीजिएगा और बिल्डिंग को देखकर किसी को छोड़िएगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की पहचान अगर आपको किसी से मिल रही है, अगर कोई कली कोने में तंबू लगा के इबादत करता है, वहां जाए, बिल्डिंग को छोड़ दें। बिल्डिंगों में कुछ नहीं रखा। उसने कहा ना पहाड़ पर ना यरूशलेम। इसका क्या मतलब? यरूशलेम में क्या था? हैकल। पहाड़ पर थी। आदि बनी इस्राएल कौम कहती थी पहाड़ पर खुदा ने कहा है, वो पहाड़ पर चढ़ते थे, वहां कुर्बानियां गुजराते थे। इसलिए तो दौद कहता था अखियां चुके ना मैं वल पहाड़ा, वो इसलिए कहता था क्योंकि पहाड़ों पर जाकर कुर्बानियां गुजराते थे। और कुछ लोग यरूशलेम में जाते हैं। उसने कहा ना यरूशलेम की बात है ना पहाड़ों की बात है जानने की। अगर जानते हो तो फिर उसने कहा जिसकी तुम वर्शिप कर रहे हो वो यरूशलेम हो या पहाड़ हो, तुम जानते ही नहीं तो क्या फायदा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जब भी आप इबादत करने चाहते हैं, अगर आपको खुदा नहीं मिल रहा, अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं मिल रहा, अगर उसकी कोई बरकत, कोई नेमत आपकी जिंदगी में उस चर्च से जारी नहीं हो रही, तो क्या फायदा है इस चर्च का। हालेलुया। आगे बढ़े भाई। हम जिसे जानते हैं, हाँ जी, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है, नजात यहूदियों में से है। आगे, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। बात यरूशलेम और पहाड़ की नहीं है, बात चर्च बिल्डिंग की नहीं है, बात मेरे चर्च की और साथ वाले चर्च की नहीं है, सामने वाले चर्च की नहीं है। बात यह है कि कहां पर बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से होती है। हालेलुया। जगह अहमियत नहीं रखती, रूह और सच्चाई अहमियत रखती है। जहां से आपको कट कटा के मैसेज सुनाया जाता है, जहां पर आपको आधी बात छुपाकर मैसेज सुना, कोई गल नहीं जी, तौबा दी के खुदावंद यीशु मसीह ने सारे नहीं जान दी। हाँ, उन्हें सारे नहीं जान दी, तुसी भी तो कुछ करो। उन्हें तो सारे नहीं जान दी, तुसी उन्हें की देता। अब हम निजात याफ्ता हैं। नहीं, आप निजात याफ्ता उस वक्त ही होंगे जब आप उस निजात को कबूल करेंगे। सब कहेंगे हालेलुया। कलाम कहता है, उसने कहा मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। सब कहें हालेलुया। अभी भी उसको परस्तार ढूंढने पड़ रहे हैं। परस्तार से मुराद ये नहीं कि सिर्फ ये बजाने वाला परस्तार होता है, आप सभी परस्तार हैं। हालेलुया। कलाम कहता है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जगह का रोला ही खत्म कर दिया।
हालेलुया। पहले उन्हें कुएं दा रौला खत्म कीता उहदी जिंदगी चों, फिर उन्हें काहदा रौला खत्म कीता आ जगह दा। यरूशलेम ते पहाड़ दी ते कोई जरूरत नहीं, पहाड़ दी ते कोई जरूरत नहीं यरूशलेम दी। अगर यरूशलेम च रूह सच्चाई नाल प्रस्तुत करोगे, इबादत करोगे, वो कबूल है। अगर पहाड़ ते चढ़ के करोगे, लेकिन होनी काहदे ते चाहिए? रूह और सच्चाई। हालेलुया। आपकी इबादत के अंदर रूह और सच्चाई होना जरूरी है। जगह मायने नहीं रखते। जगह तो एक बहाना है, जगह तो एक इंतजाम है। जगह के अंदर कुछ नहीं लिखा। कलाम में लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम, तो जगह का नाम लिखा लिखा तो बड़ी बिल्डिंग होए, आ होए, कुर्सियां लगियां हों, पखे लगे हों, ये सारी कुछ जरूरतें हैं, ये होना चाहिए। ये सब क्या है? जरूरतें हैं कि जिस तरह का भी बंदा आए, जिस तरह के भी कलीसिया का बंदा आए, उसके लिए सहूलत मौजूद हो। ये सहूलतों के अंदर शामिल है, ये होना जरूरी है। इसको आप रूहानी चीजों के साथ मैच नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। रूहानी चीजें कुछ और हैं। रूहानी चीजें आपको सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए। कलाम कहता है उसने जब ये सारा कुछ सुन लिया, थोड़ी सी बात, एक आयत आगे पढ़ते फिर दुआ करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुर्तुस कहलाता है, क्रिस्तुस कहलाता है, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। आएगा नहीं पता, सामने बैठा है, कह रही है जो मसीह है, जब वो आएगा तो ये सारी बातें बताएगा। इसका मतलब अगर मसीह आपकी जिंदगी में, वो सारी बातें आपको बताएगा। आगे बढ़ते जाएं। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं वही तो हूँ, उसे जाहिर कर दिया। अब ये औरत इसको मुकम्मल तौर पर जान गई। क्या जानती थी वो? सिर्फ ये जानती थी ये कुआं याकूब ने रखा है, हम इसमें से पानी पीते हैं। सिर्फ ये जानती थी कि कुछ लोग यरूशलेम में इबादत करते हैं, कुछ लोग पहाड़ पर इबादत करते हैं। सिर्फ तीसरी बात वो ये जानती थी कि एक मसीहा है जो आने वाला है, जब वो आएगा तो सारी बातें बताएगा। ये इतना ही जानती थी। इसी तरह हम भी बहुत सारी बातें थोड़ी थोड़ी जानते हैं। ओ क्रिसमस मनाना है, ईस्टर मनाना है, क्रिसमस मना लिया ना, और बस अगले महीने तो काम शुरू। फिर कहा था ईस्टर रोजे रखिए ना रखिए, गुड फ्राइडे वाले पहुंचना है, पहुंच भी हो, उसकी तैयारियां शुरू हो गई। फिर 2 महीने गुजरेंगे, फिर दिसंबर शुरू हो जाएगा। बस इतना ही जानते, ये भी इतना ही जानते। लेकिन जब इसका पूरा राज खुल गया, पूरी तरह खुदा यीशु मसीह ने इसको अपने आप को इस पर जाहिर कर दिया। पढ़ते आगे भाई। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। कल्ला यीशु बैठा और अपना गला करी जान दे आगे। तो भी किसी ने ना कहा, हिम्मत नहीं हुई पूछने दी कि तू क्या चाहता है। कड़ली बुढ़ी खलोती है तो की गला कर दिया, दिल च आया लिखिया है, मैं को अपने नहीं कह रहे वो हिम्मत नहीं हुई उन्होंने कि वो पूछ सकते ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का करैक्टर उनके सामने था, कैसे पूछ सकते? हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े। तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है? ये सारे सवालों कर नहीं सके। आगे बढ़े। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। क्या करके? घड़ा छोड़कर पानी रह गई नहीं, घड़ा छोड़कर क्या कहाँ चली गई? पढ़ते शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। पढ़े। क्या मुमकिन है कि ये मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे, ऐ रबी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। 39वीं आयत पढ़ते हैं। उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी। सब कहे उस औरत के कहने से। उस औरत के कहने से। वो औरत को जानते थे, माशरे में थे ना। कलाम कहता है उस औरत के कहने से जिसने क्या दी थी? गवाही दी। सारे कहेंगे क्या दी थी? गवाही दी थी। उस औरत के कहने से जिसने क्या दी थी? गवाही दी थी। पहले खुदावंद यीशु मसीह तो छुपान दई सी, बाद जो बाहर जाके दसन दई सी कि मेरे 5 शौहर सन, छठे को मैं रह रही हूं, वो भी मेरा शौहर नहीं। ये सारा कुछ यीशु ने मालूम है, गवाही दे रही। पहले आपकी जिंदगी के गुनाह, गलतियां, खताएं जो है वो आपके लिए शर्मिंदगी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इकरार करके यीशु मसीह को जान जाते हैं, उसको ले लेते हैं, वही शर्मिंदगी आप गवाही के तौर पर लोगों को बताना शुरू कर देते हैं।
आमीन। अपनी गवाही को बताया करे, शर्मिंदगी मत महसूस किया करे, वो तो माजी था, वो पिछली बातें हैं, वो गुजर चुकी हैं। उसने कहा, उसने मेरे सारे काम, बड़े भाई उस और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी थी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, सब काम बता दिए, उस पर ईमान लाए। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी गवाही देने पर ईमान ले आए। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, ये जगह आपने भरनी है, मैंने थोड़ी भरनी है। मैं तो यहाँ भरा होगा तब भी ऐसे कलाम सुनाऊं, दो लोग बैठे होते तब भी हम ऐसे कलाम सुनाते, कोई नहीं आता हम तब भी ऐसे कलाम सुनाते हैं। जुमे को जो आते हैं उनको पता है कि अगर नहीं भी कोई आता फिर भी हम कलाम सुनाते हैं। हमारा काम कलाम सुनाना है, खत्म। हमारा काम इंतजाम करना है, आपका काम गवाही देना है। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में गवाही आए, आप गवाही दें। अगर आपको बरकत मिलती है आप दूसरों को बताएं, अगर आपको शिफा मिलती है आप दूसरों को बताएं। आप उनको जब बताएंगे, उनकी जिंदगी में ईमान लाना उनका काम है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ गवाही देना। कलाम कहता है बहुत सारे ऐसा हो गए, और आगे लिखा उसके कलाम के सबब से और भी बतेरे ईमान लाए, और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं। सब कहे जानते हैं, जानते हैं, कहे जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, कहे जानते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या लिखा भाई? कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है, फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे जान गए? उस औरत से कलाम किया, औरत ने आगे गवाही दी, आगे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा हम तेरे कहने की जरूरत नहीं,